लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र एहसान से ये हमारी लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम कंटिन्यू चल रही है, और आप लोगों को आपके सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं शेख मोहतरम मेहमान मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम इब्तिदाई स्ट्रीम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज का ये हमारा 452वां एपिसोड है। ये अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम लोग 500 के करीब पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को इसी तरह जारी रखें और इसी तरह से हमें शेख मोहतरम से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और इसी तरह के हमारे सवालात के जवाबात अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलवाता रहे ताकि हमारा अमल किताब व सुन्नत के मुताबिक हो सके, आमीन। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं, और हमारा जो सिलसिला है सवालात का वो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर आयशा। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल फसर की नमाज से है। हम जब जी दिल्ली में होते हैं तो अभी घर तकरीबन आधा घंटा होता है, तो वहाँ पे जो है नमाज का टाइम स्टार्ट हो जाता है सफ़र में। तो हम सफ़र में ही पढ़ लें या फिर घर पहुँच कर पढ़ लें अगर वक्त है घर पहुँचने का? जी शेख। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहन का सवाल ये है कि जब हम सफ़र में होते हैं और मंजिल करीब होती है, घर पहुंचने वाले होते हैं, 40-50 किलोमीटर बचा है या करीब हैं, उस वक्त किसी नमाज का वक्त हो जाता है, तो क्या हमें वो नमाज उसी वक्त सफ़र ही में पढ़ लेना चाहिए? क्योंकि अगर हम सफ़र में पढ़ेंगे तो हमें कसर करना होगा, और अगर हम घर पहुंच के पढ़ेंगे तो हमें इत्माम करना होगा, मुकम्मल नमाज पढ़नी होगी। तो हमारे लिए बेहतर क्या है? क्या हमें नमाज का वक्त होते ही उसे सफ़र ही में पढ़ लेना चाहिए, या अभी चूंकि हमारे पास टाइम है तो हम थोड़ा सा ताख़ीर करके और घर पहुंच के उसे मुकम्मल पढ़ें? बेहतर क्या है? देखिए, आप एक उसूल याद रखें नमाज के सिलसिले में और दीगर तमाम इबादत के सिलसिले में। जिन इबादतों का वक्त मुअस्सा होता है, यानी वक्त उसका लंबा होता है, और जहां पे आपको इख्तियार होता है कि आप चाहो तो शुरू में ही वो इबादत कर लो और चाहो तो थोड़ा सा उसको ताख़ीर करके आप कर सकते हो, उन तमाम इबादतों के बारे में एक उसूली बात याद रखें कि हर इबादत को उसके अव्वले वक्त में करना ये अफजल है, इल्ला ये कि कोई इस्तिस्नाई दलील आ जाए कि उस इबादत को ताख़ीर करके पढ़ना या ताख़ीर करके करना अफजल है। अगर इसके लिए कोई एक्सेप्शन आ जाए, इस्तिस्ना आ जाए, तो ये अलग मसला है, वरना उमूमी तौर से हर इबादत को और ख़ास तौर से नमाज को उसके इब्तिदाई वक्त में पढ़ लेना ये ज़्यादा अफजल है, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है, वो एक इताअत है और वो एक खैर का काम है, और मुसारा इलल खैर यानी खैर की जानिब जल्दी से बढ़ जाना और उसको जल्दी से अंजाम तक पहुंचा देना ये अफजल है। इसी तरह से जो इबादत आपके ऊपर वाजिब हो रही है, आप जितनी जल्दी उसको कर लेंगे उतनी जल्दी आपको फुर्सत मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आप उस इबादत को अव्वले वक्त में नहीं कर ले रहे हैं तो आपको नहीं मालूम कि आगे फ्यूचर में क्या किस तरह के हालात आएंगे। तो इन तमाम असबाब की बुनियाद पर किसी भी इबादत को उसके अव्वले वक्त में कर लेना ये अफजल है, जिसमें कि नमाज भी शामिल है। तो अब इससे आप अपने सवाल का जवाब समझ सकते हैं कि जब नमाज का वक्त दाखिल हो गया, अभी आप सफर में हैं, 40-50 किलोमीटर बचा हुआ है और नमाज का वक्त शुरू हो गया, अगर आपके पास टाइम है और हालात मुनासिब हैं
تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ عبادت آپ فوراً کر لیں, آپ نماز فوراً پڑھ لیں. اور چونکہ سفر میں نماز کو قصر کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ کو قصر ہی کرنا پڑے گا, تو آپ قصر کے ساتھ وہ عبادت اول وقت میں ہی کر لیں, کیونکہ اول وقت کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت آپ کو اسی وقت ملے گی. البتہ بعض نمازوں کے بارے میں ہے, بعض نمازوں کو مؤخر کر کے پڑھنا یعنی تھوڑا ڈیلے کر کے پڑھنا یہ افضل ہے, اور ظاہر ہے یہ جو عمومی حکم ہے اس سے ایکسیپشن ہے, استثناء ہے. جیسے مثال کے طور پر عشاء کی نماز کو ہر حال میں تاخیر کر کے پڑھنا یہ افضل ہے, ہر حال میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر باعث مشقت نہ ہوتی یہ چیز تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھو. عشاء کا وقت آدھی رات تک ہوتا ہے, تو اسے جتنا مؤخر کر کے پڑھا جائے اتنا افضل ہے. یہ عمومی حکم ہے ہمیشہ کے لیے, لیکن چونکہ تاخیر سے پڑھنے میں تھوڑی مشقت ہے اس لیے آپ اس کو شروع میں پڑھ لیتے ہیں. بہرحال اس کو مؤخر کر کے پڑھنا افضل ہے. اب اگر مان لیجئے آپ سفر میں ہیں اور عشاء کا ٹائم داخل ہو جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ عشاء کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے, ایسی صورت میں آپ وہاں مت پڑھیں, کیونکہ عشاء کی نماز کو عمومی حالات میں بھی تاخیر سے پڑھنا افضل ہے, تو آپ اس کو تھوڑا ڈیلے کریں, گھر پر پہنچ کے آپ اس کو پڑھیں. تو لہٰذا اس عشاء کی نماز کو تاخیر کرنے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت آپ کو مل جائے گی. اسی طرح سے ایک نماز اور ہے ظہر کی نماز. سخت گرمی کے موسم میں, کچھ موسم ایسے ہوتے ہیں جو سخت گرمی کے ہوتے ہیں جس میں دھوپ بہت شدید ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ابردوا بالظہر, ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو, یعنی جب سخت گرمی کا موسم ہو, سخت دھوپ کا موسم ہو, تو ظہر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھو. کب تک تاخیر کرو؟ جب تک موسم تھوڑا ٹھنڈا نہ ہو جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظہر کو اتنا مؤخر کر دو کہ عصر کا وقت داخل ہو جائے. عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ کو پڑھ لینا ہے, لیکن سخت گرمی اور دھوپ کے موسم میں ظہر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور بہت سارے لوگ اس سنت سے غافل ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے, جبکہ اس پر کرنا چاہیے. تو یہ دو نمازوں کا میں نے کے بارے میں بتایا کہ ان کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے پڑھنا یہ افضل ہے. باقی اور جتنی بھی نمازیں ہیں تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. لہٰذا سفر میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو آپ یہ انتظار نہ کریں کہ میں گھر پہنچ جاؤں تب پڑھوں, بلکہ آپ اسی وقت اس نماز کو ادا کر لیں. جزاک اللہ خیرن, بارک اللہ. جی عشاء کا جو آپ بتا رہے تھے کہ گھر پہنچ کے پڑھ سکتے اگر ٹائم ہے, تو اگر کسی وجہ سے گھر نہ پہنچے اور نماز بھی نہیں ہوئی تو کیا اس نیت سے اجر ملے گا؟ کہ نیت تو کر لیے تھے کہ ہم پڑھیں گے. کوئی بات نہیں ہے, اگر آپ نے عشاء کو مؤخر کرنے کی نیت کر لیا, آپ مؤخر کر رہی ہیں لیکن ایسا ہو گیا کہ آپ گھر نہیں پہنچ سکے, تو عشاء کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے, عشاء کا ٹائم آدھی رات کو ختم ہوتا ہے, عشاء کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے جہاں پر بھی آپ ہیں, اگر سفر میں ہیں تو قصر کے ساتھ پڑھ لیں, اور اگر آپ گھر پہنچ چکے ہیں تو مکمل پڑھ لیں. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. کو لے کر ہی ہے, چھوٹا سا سوال ہے یہ. جی بولیے. سسرال جو ہے مائکا اور سسرال میں صرف 60 کلومیٹر ہے, تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہے سمجھیے. تو ہم سسرال میں یا یہاں پہ پڑھیں گے یا دونوں جگہ پوری پڑھیں گے, کیونکہ کبھی ادھر رہتے کبھی ادھر رہتے. دیکھیے دو سسرال اور مسئلے ہیں یہاں پہ. ہاں جی, 2 مسئلے ہیں یہاں پہ. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سفر کا تعلق یا سفر کو ہم کلومیٹر سے ڈیفائن نہیں کریں گے کہ کتنا کلومیٹر گئے تو یہ سفر ہے. سفر کو ہم ڈیفائن کریں گے اپنے یہاں کے عرف اور عادت کے اعتبار سے. کیا آپ جہاں پر ہیں, ظاہر ہے الگ الگ علاقوں میں سفر کی مشقتیں الگ الگ ہوتی ہیں کہیں پر جانے کی. شہر میں آپ ممبئی شہر میں ہیں, آپ ساؤتھ ممبئی میں ہیں, آپ کا مائکا جو ہے نارتھ ممبئی میں ہے, تو کتنی بہت زیادہ مسافت ہو جائے گی, لیکن پھر بھی وہ شہر کے اندر ہے اس لیے اس کو سفر نہیں کہتے ہیں. تو بہرحال سفر کو ہم کلومیٹر سے ڈیفائن نہیں کریں گے, سفر کو اس بات سے ڈیفائن کریں گے کہ کیا آپ جہاں پر ہیں اتنی دور جانے کو لوگ سفر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں.
ظاہر ہے سفر میں جب جانا ہوتا ہے تو انسان کی تیاریاں دوسری طرح کی ہوتی ہیں، لیکن جب سفر نہیں ہوتا ہے تو دوسری طرح سے جاتا ہے، اس کو بہتر معلوم ہے کہ ہمارے یہاں اس کو سفر کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو اگر آپ کے سسرال اور مائکے کے درمیان آنے جانے کو وہاں آپ کی اصطلاح میں، آپ کے عرف میں سفر مانا جاتا ہو، تو جب آپ سسرال سے مائکے کے لیے جائیں گی تو راستے میں بھی آپ قصر کریں گی، اور جب آپ اپنے مائکے پہنچ گئیں آپ وہاں پر بھی قصر کریں گی، کیونکہ ہاں الا یہ کہ آپ اپنے مائکے میں جا کر کے اقامت اختیار کر لیں۔ اقامت کا تعلق بھی عرف سے ہی ہے، یعنی کتنا دن ٹھہرنے کو ہم اقامت کہتے ہیں۔ ظاہر ہے عام طور سے لڑکیاں 2-4 دن، ہفتہ 10 دن کے لیے مائکے جاتی ہیں، تو کیا ہفتہ 10 دن کے لیے کہیں پر رکنے کو آپ کے یہاں اقامت کہا جاتا ہے؟ اگر اس کو اقامت کہا جاتا ہے تب تو قصر نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ کو وہ اقامت نہیں کہا جاتا ہے اسے، تو ایسی صورت میں آپ قصر ہی کریں گے، کیونکہ آپ جہاں پر آپ اقامت اختیار کیے ہوئے ہیں یا جو آپ کا وطن ہے وہ آپ کا سسرال ہے، وہاں پر آپ وقتی طور سے گئی ہیں۔ آپ جہاں پہ رہتی ہیں وہ آپ کا سسرال ہے، مائکے میں آپ وقتی طور سے گئی ہیں، ہو سکتا ہے ہفتہ 10 دن کے لیے رہیں، لیکن پھر بھی وہ وقتی طور سے ہے، لہٰذا جب تک وہاں اقامت نہیں ہو جائے گی آپ کی مستقل، تب تک وہاں پر آپ قصر ہی کریں گی۔ بہت شکریہ شیخ۔ 15-20 دن ٹھہر گئے تو بھی ہم قصر ہی کریں گے۔ اب میں نے کہا کہ کیا 15-20 دن ٹھہرنے کو آپ کے ہاں اقامت کہتے ہیں کہ میں یہاں پر مقیم ہو گئی؟ میرے خیال سے 10-15 دن 20 دن اتنا ٹھہرنے کو اگر خاص طور سے مائکہ دور ہوتا ہے اس کو اقامت نہیں کہا جاتا ہے، واللہ عالم۔ باقی آپ اپنے یہاں کے عرف کو دیکھ کر کے فیصلہ کیجئے کہ کیا اس کو مقیم کہا جاتا ہے ایسے انسان کو وہاں پر۔ جی جی جی، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض بھائی کہہ رہے ہیں لنک اوپن نہیں ہو رہا ہے، لنک اوپن ہو رہا ہوگا بھائی، لیکن اسٹوڈیو فل دکھا رہا ہوگا، تو آپ ویٹ کریں، جیسے ہی لوگوں کے سوالات مکمل ہوں گے یہاں سے ان کو ریموو کیا جائے گا تو آپ کو ایڈ ہونے کا موقع ملے گا۔ نکھت فاطمہ سسٹر، میں آپ کو ایڈ کروں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آن لائن سامان منگانے کے بارے میں سوال ہے۔ آن لائن راشن وغیرہ منگوانے میں کبھی کبھی کئی سامان گفٹ کے طور پر مارکیٹ والے دے دیتے ہیں، کبھی تو آرڈر کے وقت معلوم رہتا ہے اور کبھی سامان زیادہ پہنچتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپشن رہتا ہے کہ اتنے روپے کا سامان لیجئے گا تو یہ سامان آپ کو گفٹ ملے گا، تو کیا یہ سارے سامان جائز ہوئے؟ بہن کا سوال شیخ جوائز جی مالیہ سے متعلق ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں عربی میں جوائز مالیہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کمپنی سے، کسی دکان سے، کسی مارکیٹ سے، کسی سے کوئی سامان خریدیں تو اس سامان کے ساتھ میں آپ کو کچھ انعام دیا جائے، اور عام طور سے وہ انعام پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کیا رہے گا، کبھی ڈبے کے اندر ہوتا ہے، بہرحال وہ پوشیدہ ہوتا ہے، عموماً آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، سامان لینے کے بعد، کھولنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ کچھ شرطوں کے ساتھ جائز ہے، کچھ شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ ان میں سے 2 شرطوں کا میں ذکر کروں گا جو بہت ہی اہم ہیں اور عام طور سے جس میں غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو سامان آپ خرید رہی ہیں، آپ کا مقصد وہ انعام حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا مقصد وہ سامان ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا مقصد انعام حاصل کرنا ہے، جیسے کہیں آپ نے سنا کسی مال میں کہ وہاں پہ 2 جوڑی کپڑے خریدیں گے تو کچھ انعام ملے گا، کیا ملے گا پتہ نہیں، لیکن کچھ ملے گا، کوئی بڑی چیز بھی ہو سکتی ہے، گاڑی بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ آفر آیا ہوا ہے، آپ جا کر کے اس مال سے اپنے لیے 2 جوڑی کپڑے خرید رہے ہیں۔ آپ کا کپڑا مقصد نہیں ہے، مقصد آپ کا یہ ہے کہ آپ کو کوپن ملے گا اور ہو سکتا ہے اس میں ایک بڑا سا انعام نکل آئے۔ ایسی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ کیوں جائز نہیں ہوگا؟ کیونکہ جب کپڑا خریدنا آپ کا مقصد ہی نہیں ہے تو گویا کہ کپڑا آپ خرید نہیں رہے ہیں، آپ کا مقصد ہے وہ انعام حاصل کرنا۔ اور ایک قاعدہ ہے فقہ میں
कि अल-क़ुसूद मुअस्सिरतुन फिल उक़ूद। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो असल एतबार नियात का है और कस्द का मुकम्मल तौर से असर होता है अक्द में, कस्द का असर होता है अक्द में। जब आपका कस्द वो सामान नहीं हुआ बल्कि वो इनाम हुआ, इसका मतलब वो सामान दरमियान में आप हटा दीजिए दरमियान से। अब जब उस सामान को आपने दरमियान से हटा दिया तो क्या बचा? बचा ये कि आपने 2 जोड़ी कपड़े के लिए 2000, 4000, 6000 रुपया पे किया, और इस 2, 4, 6000 रुपया जो आप पे कर रही हैं, इसका मकसद है कि आपको इनाम मिलेगा। वो इनाम क्या होगा कुछ पता नहीं है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, थोड़ा मिल सकता है, ज्यादा मिल सकता है, कुछ पता नहीं है। तो गोया कि आप जुआ खेल रही हैं, वो 4000, 6000 रुपया लगा रही हैं जुआ पर, जिसके बदले में आपको कुछ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो लिहाजा ये जायज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहली शर्त ये है कि आपका मकसद वो सामान खरीदना होना चाहिए, और जाहिर है मकसद का फैसला आप खुद करेंगे। अगर बज़ाहिर हमसे आप आके कहें कि नहीं हमारा मकसद ये था, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका मकसद बहुत बेहतर तरीके से जानता है, आपका जो अंदर मकसद है। तो लिहाजा अगर मुफ्ती से आप झूठ भी बोल देंगे कि नहीं मेरी नीयत ये है, तो उससे वो हलाल नहीं हो जाएगा। अल्लाह ताला तो बेहतर जानता है ना कि आपका मकसद क्या है। तो पहली शर्त ये है कि आपका मकसद वो सामान होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि वो जो इनाम मिल रहा है, कंपनी ने जो इनाम ऑफर किया हुआ है उस सामान पर, उस प्रोडक्ट पर, उस इनाम की वजह से कंपनी उस प्रोडक्ट की कीमत में इजाफा ना करे। जैसे मान लीजिए वो प्रोडक्ट 1000 रुपए का है, आमतौर से मार्केट में 1000 रुपए का है। अब चूंकि कंपनी ने ऑफर रखा हुआ इनाम का, इसकी वजह से उसने 200 रुपया बढ़ा दिया कि हमारे सामान में आपका इनाम निकल सकता है, इसलिए हम 1200 रुपया लेंगे इस सामान का। अगर कंपनी ने कीमत बढ़ा दिया है उस इनाम की वजह से, तो फिर ये जायज नहीं होगा। ये जुआ के अंदर ये चीज दाखिल हो जाएगी। जुआ में कैसे? क्योंकि ये जो 200 रुपया उसने बढ़ा दिया है, तो 200 रुपया आप क्यों पे कर रहे हैं? आप इसीलिए पे कर रहे हैं 200 रुपया कि आपको इनाम मिल सकता है। गोया कि उस इनाम के लिए 200 रुपया आप ज्यादा पे कर रहे हैं। अब वो इनाम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, इसका मतलब वो जुआ है। तो ये 2 बुनियादी शर्तें हैं, और भी कुछ शर्तें हैं जो आमतौर से उतनी ज्यादा अहम नहीं है, लेकिन ये 2 शर्तें बहुत अहम हैं। तो पहली शर्त ये कि सामान आपका मकसद होना चाहिए, वो इनाम नहीं। दूसरी शर्त ये कि उस इनाम की वजह से उस सामान की कीमत के अंदर इजाफा नहीं किया जाना चाहिए। जी असल में शेख, इसमें ना सिस्टर ने जो ग्रोसरी से मुतालिक सवाल किया है, इसमें कई शक्लें होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक शक्ल तो ये है कि मैं ग्रोसरी खरीद रहा हूँ, घर का सामान खरीद रहा हूँ, दाल, चावल, आटा मैं खरीद रहा हूँ। तो उसमें कभी कभार कंपनी क्या कर देती है कि एक लिमिटेड लगा देती है। जैसे आपने अगर 2000 का सामान खरीदा तो आपको फला बिस्किट का पैकेट फ्री। एक शक्ल ये होती है। दूसरी शक्ल इसमें ये होती है पता होता है कि मैंने इतना सामान खरीदा तो एक बिस्किट का पैकेट मिलेगा, मिलने वाला है। एक शक्ल ये होती है इसमें कि पता मैंने सामान खरीद लिया 1000 का, लेकिन मेरे घर पर ज्यादा आ जाता है सामान। जैसे 100-150 रुपए वाला कोई एक सामान कंपनी एक्स्ट्रा डाल के भेज देती है, वो मेरे को नहीं पता वो आने वाला है, वो भी मुझे नहीं पता था। देखिए, और तीसरी शक्ल इसकी, एक आखिरी शक्ल ये होती है ना शेख, कि कंपनी यानी एक तो सामान दे दी, या तीसरी शक्ल ये होती है कि कंपनी ना सामान खरीदने की बुनियाद पर कोई एक सामान आपको बिल्कुल मामूली सी कीमत में देगी। जैसे 100 रुपए वाली चीज है, अगर आपने 3000 तक की शॉपिंग की तो 100 रुपए वाली चीज आपको 1 रुपये में मिलेगी। तो वो 1 रुपया आप खरीद करोगे तो वो सामान आ जाएगा। देखिए, अगर आपको पता है कि मैं फला सामान खरीदूंगा तो उसके साथ बिस्किट का एक पैकेट फ्री मिलेगा, आपको पता है कि फला कंपनी का बिस्किट मुझे फ्री मिलेगा, ऐसी सूरत में कोई हरज की बात नहीं, क्योंकि आपको पता है जुआ नहीं रह गया वो, है ना। मैं ये सामान खरीदूंगा, वो फला सामान मुझे फ्री मिलेगा, इसमें कोई इश्काल नहीं है। दूसरी शक्ल आपने बताई कि आपने सामान खरीदा और अचानक जब आप सामान खोलते हैं तो पता चला कि आपने 5 किलो खरीदा था, कंपनी ने 6 किलो भेजा हुआ है जी, क्योंकि उसके यहाँ ऑफर चल रहा है। अब जाहिर है इसका मतलब आपको उस इनाम के बारे में पता भी नहीं था, आपके दिल में कोई लालच नहीं उस इनाम के लिए। ऐसी सूरत में ये भी जुआ नहीं हो सकता, क्योंकि जुआ तो बाकायदा कस्द के साथ आप खेलते हैं ना, यहाँ पे आपको पता ही नहीं, वो इनाम तो इत्तेफाकी तौर से आया, लिहाजा इसमें भी कोई इश्काल नहीं है। और तीसरी शक्ल आपने जो बताई
कि क्या कहा पैसा आपने? कम कर देती है कंपनी पैसा हाँ, कम कर देती है, 100 रुपए की मतलब चीज 1 रुपए में आपने देती है। इतने रुपए का सामान खरीदा तो फिर आपको एक ऑफर मिलेगा कि फला सामान आप खरीदेंगे तो उसकी कीमत कम होगी। जाहिर है ये भी आपको पता है। जब जी ये भी आपको पता है, सब कुछ आपके सामने क्लियर है, इंशाल्लाह इसमें भी कोई इश्काल नहीं है। जी जी और सिस्टर, एक शक्ल और है शेख, एक शक्ल और है, शक्ल है शेख, वो ये कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये 3 दिन सामान पहले से मालूम रहता है कि इसमें लेने से बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा, वही ग्रोसरी का सामान, तो फिर उसमें हम लोग ऑर्डर करते हैं ज्यादा, ताकि कुछ सामान सस्ता मिल जाएगा, जैसे फ्रूट सस्ता मिल जाएगा और चीनी वगैरह बहुत सारी चीजें सस्ती मिल जाएंगी। कोई दिक्कत, कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। जब सब कुछ सारी चीजें आपके सामने क्लियर है तो मसला नहीं है। मसला वहां पर होता है ना कि कंपनी एक लालच देती है कि आपको इनाम मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, वहां पे मसला आता है। लेकिन जब सारी चीजें क्लियर हैं कि सामान सस्ता मिलेगा या सामान के साथ फला सामान फ्री मिलेगा, तो इंशाल्लाह इसमें कोई इश्काल की बात नहीं है। ठीक है सिस्टर जी शेख, जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह आप लोगों के इल्म में, उम्र में, ईमान में और आफियत अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन या रब। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फिकुम। अच्छा शेख, इसमें अगर मतलब अगर सामान मालूम हो तो इंसान उस सामान की नीयत से शॉपिंग कर सकता है शेख? हाँ बिल्कुल, देखिए मान लीजिए उसको आप ऐसे समझिए कि आप किसी सुपरमार्केट में गए और आपको खाने पीने की कोई चीज खरीदनी है, या आप ऐसे ही गए, आपने देखा कि फला खाने पीने की चीज पर एक ऑफर है। वो ऑफर क्या है कि अगर इसको आपने खरीदा, 1000 रुपए कीमत है उसकी, अगर इसको आपने खरीदा तो साथ में 100 रुपए का फला सामान, आपको मालूम है फला सामान 100 रुपए का उसके साथ फ्री मिलेगा। अब आप उस 1000 का जो सामान है उसकी आपको खास कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो जो आपको अलग से 100 रुपए का सामान मिल रहा है जो कि आपके नजरों के सामने है, आप सोच रहे हैं कि चलो खरीद लेते हैं, वो फ्री में मिल जाएगा, बिल्कुल जायज है, क्योंकि इसमें अदमे जवाज की कोई वजह नहीं है। वजह क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो जो 100 रुपए का सामान है आप 1100 में खरीदें जानबूझ करके, आपके सामने है, खरीदने वाला राजी है, बेचने वाला राजी है, 100 रुपए का सामान 1100 में खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। परेशानी उस वक्त है जब वो पर्दे राज में हो और आप जुआ की तरह उसको खेल रहे हो कि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो फिर वो नाजायज है। ठीक है शेख, बहुत शुक्रिया। उन भाइयों से गुजारिश है कि जो नमाज के लिए कह रहे हैं कि वो नमाज जाना चाहते हैं, तो आप लोग जाके आ सकते हैं इंशाल्लाह। हम लोग इधर मौजूद हैं, अगर वक्त खत्म होने से पहले आप आ जाएं तो आपको मौका दे दिया जाएगा। जकी, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जकी, शेख ये पूछना था कि फजर की नमाज, फजर की सुन्नतों के बाद सीधी करवट पर लेटना क्या साबित है? जी बिल्कुल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज साबित है, और चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में काफी लंबे वक्त तक क़यामुल लैल करते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, तो इसकी एक हिकमत भी उलमा ने बताई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी लंबी नमाज पढ़ते थे और उसके बाद थोड़ा सा आराम करते, फिर फजर का वक्त हो जाता। तो जब फजर का वक्त हो जाता तो फजर की सुन्नत पढ़ते, और सुन्नत पढ़ने के बाद आराम करने की गरज से, जिस्म को आराम देने की गरज से थोड़ी देर तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाते। तो फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद थोड़ी देर तक लेटना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, ये सुन्नत है, और अगर मुमकिन हो तो इस पर अमल करना चाहिए। लेकिन एक चीज मैंने देखा है बाज लोगों को कि वो इस सुन्नत पर अमल किस तरीके से करते हैं। वो मस्जिद में आए और उन्होंने फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ी और 3, 4, 5 सेकंड के लिए वो थोड़ा सा लेट गए। भाई वो 4, 5, 10 सेकंड में आपको कौन सा आराम मिलेगा? तो 4, 5, 10 सेकंड लेटना सुन्नत नहीं है, इतना टाइम होना चाहिए कि जिस्म को थोड़ा सा आराम मिल सके उतने टाइम में, तो फिर आप लेटिए। और अगर टाइम नहीं है तो मत लेटिए, जिस दिन आपको वक्त मिले, टाइम रहे इतना, तो उस दिन लेटिए आप दाएं करवट, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जी, तो ये घर में लेटेंगे शेख या मस्जिद में?
इंशाअल्लाह मस्जिद में भी कोई हरज नहीं है। अल्लाह के देखिए आम तौर से देखिए सुन्नत पढ़ना तो घर में अफजल है, लेकिन हमारे यहाँ से ये सुन्नत भी गायब है। सुन्नत घर में सुन्नत पढ़ने की सुन्नत भी हमारे यहाँ से गायब है। जब जैसे फजर की नमाज आपको पढ़ने जाना है मस्जिद, आप थोड़ा सा पहले बेदार होइए और वजू वगैरह करके आप घर में सुन्नत पढ़ लीजिए। फजर का जब वक्त हो गया है आप घर में फजर की सुन्नत पढ़ लीजिए, उसके बाद मस्जिद जाइए, ये ज्यादा अफजल है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मस्जिद में जाके पढ़ने में कोई गुनाह है या नाजायज है, बिल्कुल जायज है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन घर में पढ़ना ये अफजल है। तो लिहाजा और भी जो सुन्नतें हैं उनको घर में पढ़ना चाहिए। जैसे जोहर की सुन्नत हुई, आप जो पहले वाली सुन्नत है घर में पढ़ के जाइए। जोहर और मस्जिद में आपने फर्ज नमाज पढ़ी, वहां से चले आए अज़कार वगैरह करके, घर में आपने बाद वाली सुन्नत पढ़ी। तो घरों को नमाजों से आबाद करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ना कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बना लो। कब्रिस्तान ऐसी जगह होती है जहां नमाज पढ़ना जायज नहीं है, तो घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, उसको भी नमाजों के जरिए से आबाद करो। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को भी जिंदा करना चाहिए कि फर्ज नमाज से पहले और बाद की जो सुन्नतें हैं कोशिश करनी चाहिए कि घर में भी कभी कभार आदमी उसको पढ़े। तो जाहिर है फजर की सुन्नत के बाद जो लेटने की सुन्नत है, अगर आप फजर की सुन्नत को घर में पढ़ने की सुन्नत पर अमल करेंगे तो लेटना भी घर में ही होगा। लेकिन अगर आप मस्जिद में पढ़े हैं और वहां पर जगह मुनासिब है, वक्त मुनासिब है, आपके लेटने से किसी को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो इंशाल्लाह वहां पर भी ये अमल कर सकते हैं आप। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख, बारकल्लाहु फिकुम। ज़की भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आप म्यूट है भाई, 1 मिनट। जी बोलिए। जज़ाकल्लाह खैर शेख, ये क्लिप को थोड़ा कट कर दीजिए ना शेख। इंशाल्लाह ये क्लिप कट होकर के आपको एक अगले दिन या उसके बाद वाले दिन मिल जाएगी। हमारे देखिए, मैं तमाम भाइयों को बता दूं कि हमारी जो क्लिप्स कट होती है ना इस प्रोग्राम की, खुसूसन हर सवाल की तकरीबन जो रिपीट नहीं होते हैं, हर सवाल की क्लिप कट होती है और वो हमारा जो i+CV का चैनल है दीनी हेल्पलाइन, उस पर अपलोड की जाती है। तो दीनी क्वेश्चन आंसर, दीनी QA का जो हमारा चैनल है i+CV का, उस पर अपलोड की जाती है। तो तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश है कि जिन लोगों को इस प्रोग्राम से दिलचस्पी है या इस तरह के क्लिप से दिलचस्पी है, आप हमारे उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दीनी QA का जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से अभी कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह हम लोग इस स्ट्रीम को जो i+TV के चैनल पर होती है, हम दीनी QA पर इसको शिफ्ट कर देंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे दीनी QA के जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया ज़की भाई, बारकल्लाहु फिकुम। अथर आज़ाद, मैं आपको मौका दे रहा हूँ भाई, जल्दी से अपना सवाल कर लें आप। अथर आज़ाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी आ रही है, फरमाइए। जी हाँ, ये कहने का मतलब है कि एक मसला पूछना था। i+TV पे बहुत पहले हमने सुना था कि तस्बीह के बाद नमाज के मगरिब के बाद, फजर की नमाज के बाद तो क्या बोलते हैं, हाँ, कुल हुवल्लाहु 3 बार और कुल औज़ु रब्बिन नास, कुल औज़ु रब्बिल फलक पढ़ना क्या जायज है? तो उन्होंने कहा क्या दुरुस्त है? कुछ मैं किताब में पढ़ा था कि नमाज के बाद ये जायज नहीं पढ़ना चाहिए। तस्बीह के बाद नमाज के तस्बीह के बाद कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु रब्बिल फलक, कुल औज़ु रब्बिन नास। ठीक है शेख, फजर और असर सुबह शाम की बात कर रहे हैं ना, फजर और असर के बाद की बात कर रहे हैं ना आप? फजर और असर की नमाज के बाद की बात कर रहे हैं? अथर आज़ाद भाई, फजर और असर की नमाज के बाद की बात कर रहे हैं आप? हाँ, फजर और मगरिब की बात कर रहे हैं। अच्छा, फजर और मगरिब के बाद अज़कार में शेख यानी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास को 3-3 मरतबा पढ़ना है या नहीं, पूछ रहे हैं भाई। इस मसले का बहुत तफसील से हमने जवाब दिया है इसी चैनल पर और शायद यूट्यूब में कहीं पर मौजूद भी हो। तो देखिए, सही बात यह है कि 5 नमाजों के बाद, फजर और असर की बात नहीं है, सिर्फ 5 नमाजों के बाद मुअव्वज़ात पढ़ना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है, ये सुन्नत है।
پانچوں نمازوں کے بعد, لیکن ایک ایک بار, نماز کے بعد ایک ایک بار معوذات پڑھنا, اس کے ساتھ میں قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. پانچوں نمازوں کے بعد اذکار میں ایک ایک بار ان تینوں صورتوں کو شامل کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور جہاں تک رہی بات, کچھ لوگ جو خاص کرتے ہیں کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد ان تینوں صورتوں کو تین تین بار پڑھیں گے, باقی نمازوں میں ایک ایک بار, اور فجر اور عصر کے بعد تین تین بار. تو نماز کے بعد تین بار نہیں ثابت ہے, کسی بھی ایک بھی حدیث کے اندر نماز کے بعد تین بار ثابت نہیں ہے. نماز کے بعد ایک بار ثابت ہے, پانچوں نمازوں کے بعد, اس میں کسی نماز کی تخصیص نہیں ہے. اور یہ جو تین بار کا مسئلہ ہے, یہ صبح شام کے اذکار میں ہے. صبح اور شام کے اذکار میں ان تینوں صورتوں کو تین تین بار پڑھنا ہے. اور صبح اور شام کے اذکار یہ الگ اذکار ہیں, اور نماز کے بعد کے اذکار الگ اذکار ہیں. صبح اور شام کے اذکار میں آپ دیکھیں گے وہ اذکار بالکل مختلف ہیں, اور نمازوں کے بعد کے اذکار مختلف ہیں. تو نماز کے بعد آپ ایک ایک بار پڑھیں پانچوں نمازوں کے بعد, اور صبح شام کے اذکار میں آپ تین تین بار پڑھیں. اور صبح شام کے اذکار کا وقت ہے عصر کی نماز ختم ہونے کے بعد, شام کے اذکار کا وقت شروع ہوتا ہے مغرب تک, اور صبح کے اذکار کا وقت شروع ہوتا ہے فجر کی نماز ختم کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک. جی بہت شکریہ شیخ. ٹھیک ہے اطہر بھائی, ٹھیک ہے, امید ہے بھائی کو جواب ایک کوشچن سر تھا, ایک بس ایک لاسٹ ہے. ہم نے ایک کوشچن. ہاں بولیے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے, ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے. انہوں نے کہا کہ تسبیح ہے نا, جیسے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ 33 مرتبہ جو ہے یہ کبھی کبھی 10 مرتبہ ہی پڑھ سکتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو لیڈی ہیں, انہوں نے یوٹیوب پہ ایک بار ہم ان کا بیان سن رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ تسبیح کو 10 بار بھی پڑھا جا سکتا ہے. واضح ہے بھائی, واضح ہے, صحیح ہے. میں جواب دے رہا ہوں آپ کے سوال کا, لیکن اس سے پہلے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے. یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں, کوئی عالمہ ہیں, کوئی عالم دین ہیں, یا جیسے بردر کے مقابلے میں عالمہ ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی, مطلب فارغ التحصیل ہیں, انہوں نے علماء سے علم حاصل کیا ہے؟ جی بتایا. چشمہ لگاتی ہیں, لگام میں آتی ہیں. چشمہ لگاتی ہیں یا نہیں لگاتی ہیں, اس سے ہم ان کے چشمے سے علم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہر ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے, چاہے جاہل آدمی ہوتا ہے وہ بھی چشمہ لگاتا ہے. دیکھیں, میں صرف آپ کے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ دین کا علم آپ جو ہے علماء سے حاصل کریں. اور جہاں تک ان کے بارے میں نے سنا ہے کوئی عالمہ نہیں ہے, اور تھوڑی دیر کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان بھی لیں کہ عالمہ ہیں, تو دعوت کا ان کا جو طریقہ ہے وہ ایک لیڈی ہے ظاہر ہے, اور عورتوں کے لیے ہماری شریعت نے حدود نے عورتوں کے لیے دعوت کے لیے کچھ حدود بنائے ہیں. ان حدود میں رہتے ہوئے عورت کو دعوت کا کام کرنا ہے, جیسے کہ وہ عورتوں کے اندر دعوت کا کام. اب یوٹیوب پر آ کر کے, سوشل میڈیا پر آ کر کے عورت کا دعوت کرنا یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے. اس کا علم ان سے نہ حاصل کریں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اب کی آواز کٹ رہی ہے شیخ. جی شیخ, آواز آ رہی ہے شیخ؟ جی ابھی آ رہی ہے شیخ. کل میں نے بتایا تھا نا, کچھ لوگ فون کرتے ہیں تو جب تک آپ اٹھا نہیں لیں گے, جب تک اٹھا نہیں لیں گے کرتے ہی ہیں. ہاں, تو وہ گویا کہ آپ سے وہ کہہ رہے ہیں دوسرے الفاظ میں کہ مجھے آپ بلاک کر دیجئے. تو ٹھیک ہے, ہاں بھی. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, سیکنڈ انتظار کریں. جی شیخ. جی, تو میں
اپنے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے جو واٹس ایپ چینل ہے ہمارا دینی کیو اے کا، اس کو آپ لوگ ضرور جوائن کریں تاکہ آپ کو ہماری ٹھیک ہے شارٹ تو کلپس پروگرام کی اور جی ٹھیک ہے اطہر بھائی آپ سن لیجئے گا جواب، شیخ کمپلیٹ کر دیں گے آپ کے سوال کا جواب. جی شیخ. جی تو اللہ کے نبی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جن نے کچھ اذکار بتائے کہ آپ جو ہے اگر آپ رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں گے تو پوری رات اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کرے گا، آپ کو کوئی شر نہیں پہنچے گا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ ایسے ایسے اس جن نے مجھے بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے صحیح کہا. وہ جھوٹا عام طور سے تو جھوٹ بولتا ہے، انسانوں کے لیے شر چاہتا ہے، لیکن یہ بات جو اس نے بتائی ہے یہ بات صحیح ہے. تو جو بات آپ نے ابھی سوال کیا کیا انہوں نے شیخ سوری جی مطلب اذکار کے نماز کے بعد اذکار کے اذکار جو متعلق ہے جی، 33 تو مرتبہ گرچہ میں نے کہا کہ وہ عالمہ نہیں ہے، آپ ان سے دین مت لیجئے، لیکن ابھی جو مسئلہ آپ نے بتایا وہ انہوں نے بالکل صحیح بتایا. لیکن کوئی مسئلہ کوئی انسان اگر صحیح بتا دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ وہ عالم ہو گیا، اب دیگر مسائل بھی ہم اس سے لیں گے. لیکن اگر وہ کوئی صحیح مسئلہ بتا رہا ہے تو ہم اس کا نہیں کریں گے. انہوں نے جو مسئلہ بتایا وہ بالکل صحیح ہے. جو نماز کے بعد کی تسبیحات ہیں ان کے پڑھنے کا 4 طریقہ ہے، اور چاروں طریقہ صحیح احادیث کے اندر ثابت ہے، اور شاید اس پر میں یہاں پر جواب بھی دے چکا ہوں، وہ ویڈیو آپ کو مل سکتا ہے. ان چاروں طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اور 10 بار اللہ اکبر، تو یہ طریقہ بھی ثابت ہے. آپ اس طریقے سے بھی تسبیح اور تحلیل نماز کے بعد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ. محمد خادم، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال صرف سفر کے تعلق سے ہے. ایکچولی ایک شخص سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ سفر میں اگر ہم جاتے اور ہم 20 دن 25 دن بھی اگر ہم سفر میں رہیں گے تو میں سارے دن قصر کروں گا، تو کیا یہ صحیح ہے سر؟ بالکل، اگر وہ پورے سال سفر میں رہے تو پورے سال قصر کرے گا. 20-25 دن تو بہت کم ہے. نہیں سر، سفر میں ہونے کا مطلب ایک مقام میں جا رہا جہاں اسے ٹھہرنا ہے. تو پھر وہ سفر کہاں رہ گیا؟ جب وہ اقامت اختیار کر لیا تو پھر وہ مسافر نہیں رہ گیا، پھر وہ قصر نہیں کرے گا. اگر جا کر کے دن کی تحدید نہیں ہے. میں نے ابھی پہلے سوال کے جواب میں بتایا کہ اقامت، جیسے میں مثال سے اگر کہوں تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. جیسے مان لیجئے بہت سارے لوگ ہندوستان سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، بالکل امپلائیز. اب وہاں پہ جاتے ہیں، وہ 1 سال 1.5 سال 2 سال 3 سال رہتے ہیں، وہاں پہ کام کرتے ہیں، پھر وہ واپس آتے ہیں. اب وہاں پہ ان کو مقیم کہا جاتا ہے، وہاں کے عرف میں اس کو اقامت کہا جاتا ہے. اب ایسا آدمی مقیم ہو گیا، اب وہ قصر نہیں کر سکتا، اب وہ اتمام کرے گا. جی. لیکن شیخ اگر یہی آدمی جو اپنے گھر جاتا ہے چھٹی کے لیے 1 مہینے کے لیے، تو کیا اس وقت وہ قصر کرے گا؟ نہیں، جب اپنے گھر پہنچ گیا تو اس کا وطن ہے وہ، تو اس حالت میں بھی وہ مستوطن ہو گیا، وہ قصر نہیں کرے گا. جب گھر پہنچ گیا تب قصر نہیں کرے گا، اب وہ اتمام کرے گا کیونکہ اس کا اصلی وطن ہے وہ. تو مدت کی مطلب کسی طرح کی مدت کی کوئی یہ نہیں ہے سر، قید نہیں ہے؟ نہیں، بالکل قید اس بات کی ہے کہ آپ کے یہاں کے عرف میں اقامت کتنے دن ٹھہرنے کو کہا جاتا ہے. تو جنرلی تو جو میں نے سنا ہے 4 دن سے زیادہ جو کہتے ہیں، نہیں، مطلب کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی دلیل نہیں ہے، ایک بھی دلیل نہیں ہے اس پر. اگر کوئی دلیل ہو تو بتائیے. جو دلیل پیش کی جاتی ہے میں اس کی جانب ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں. جو لوگ 4 دن کی بات کرتے ہیں وہ دلیل کیا دیتے ہیں، میں وہ دلیل بتاتا ہوں آپ کو، اور پھر آپ خود غور کیجئے. ایک عام آدمی بھی غور کر سکتا ہے اس پر. وہ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے گئے تو ظاہر ہے مدینہ سے مکہ گئے، اور حج شروع ہوتا ہے 8 تاریخ کو. 8 تاریخ کو یوم الترویہ ہوتا ہے، اس دن حج شروع ہوتا ہے. اب مدینہ سے اس طرح سے تو چل نہیں سکتے اس زمانے میں، خاص طور سے کہ میں ایگزیکٹ 8 تاریخ کو پہنچوں گا. آپ ظاہر ہے 420 کلومیٹر چل کے جائیں گے پیدل یا کسی جانور کی سواری پر، آپ کو کتنا ٹائم لگے گا ایگزیکٹ آپ کو پتہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو 8 تاریخ آنے میں ابھی 4 دن باقی تھا. جب مکہ پہنچے تو 8 تاریخ آنے میں کتنا دن باقی تھا؟ 4 دن باقی تھا. گویا حج کے اعمال شروع ہونے میں 4 دن باقی تھا.
اب یہ چاروں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قصر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں دن قصر کیا. اس کے اگلے دن 8 تاریخ آئی اور آپ مینا کے لیے نکل گئے, یوم الترویہ یعنی حج کے اعمال شروع ہو گئے. یہ واقعہ ہے اور یہ حدیث ہے, اور جو کہ جی اب یہاں پر ایک منٹ استدلال کیسے کیا جی اب استدلال کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن رکے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن رکے تو آپ نے قصر کیا. اس کا مطلب اگر آپ 4 دن تک کہیں پر رکتے ہیں تو قصر کریں گے, 4 کے اوپر جیسے ہی ہوگا آپ قصر کرنا بند کر دیں گے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 دن قصر کیا مکہ کے اندر. اب یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ کیسے پتا, کس نے بتایا آپ کو کہ اگر 5واں دن بھی مکہ میں رکتے تو قصر نہیں کرتے؟ یہ جو 4 دن ہے یہ تو اتفاقی ہے نا, جی ایسا تو پلان تھا نہیں کہ ہم مکہ پہنچیں گے 4 دن رکیں گے اتنے دن قصر کریں گے, اگر 5واں دن آیا تو قصر نہیں کریں گے. یہ سب کس نے بتایا آپ کو؟ آپ کو کیسے پتا کہ 5واں دن اگر ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تو نہیں کرتے؟ بھئی 4 ہی دن رکے تو 4 ہی دن قصر کریں گے, 5ویں دن کیسے کریں گے جب 4 ہی دن مکہ میں رکے؟ تو یہ قیاس پر مبنی ہے شیخ. یہاں بھائی قیاس کہاں آ گیا؟ نہیں, قیاس وہ کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں ہے یہاں پہ. 4 دن کا جو قیاس لگایا جا رہا ہے وہ مطلب کہ 4 دن انہوں نے وہ رکے, اتفاقاً ہوا وہ بات, تو اس کو انہوں نے دلیل بتائی. بھائی قیاس کا کہیں دور دور تک یہاں قیاس نام کا و اس سے نشان کوئی نہیں. تعلق نہیں ہے, قیاس قیاس الگ کا چیز اسے ہے. کوئی تعلق نہیں ہے, قیاس کو درمیان میں مت گھسیٹیے. اچھا, جی ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ 4 دن رکے, آپ نے قصر کیا, اس لیے ہم 4 دن جب تک رکیں گے تب تک قصر کریں گے, 4 سے جیسے زیادہ ہوگا ہم قصر نہیں کریں گے. قصر تو نہیں آپ کو یہ کیسے پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زیادہ رکتے تو نہیں کرتے؟ ایک صحیح قاعدہ ہے شریعت میں کہ ما وقع اتفاقا لا یکون دلیلا, جو چیز اتفاقیہ طور سے واقع ہوئی ہو وہ دلیل نہیں بن سکتی. یہ 4 دن رکنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اتفاقی ہے. اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی میں 4 دن رکا ہوں, میں نے قصر کیا, اگر میں کل رکتا 5ویں دن تو میں قصر نہیں کرتا؟ کیا ایسا کچھ بتایا؟ بالکل نہیں. نہیں. تو لہٰذا اس دلیل سے استدلال کرنا انتہائی کمزور ہے, جو کہ کوئی عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے پتا کہ میں مکہ کب پہنچوں گا, کتنے دن رکوں گا؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ بتا دیتے کہ بھائی دیکھو 4 دن میں نے اور کل 5ویں دن میں قصر نہیں کروں گا. جی 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 بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیرن. بہت شکریہ محمد خطیب, بارک اللہ فیکم. بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ہمارے واٹس ایپ چینل کی لنک کمنٹ میں دے دی گئی ہے. جن بھائی بہنوں کو اس پروگرام سے دلچسپی ہے آپ لوگ ضرور ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کریں, تاکہ آپ کو ہماری اس پروگرام کی کلپس بھی مل سکیں اور لنکس بھی مل سکیں انشاءاللہ. کیونکہ آگے چل کر کے ہمارا یہ پروگرام i+TV پر سے ہٹ کر کے ہمارے دینی QA جو چینل ہے اسی پر انشاءاللہ شفٹ ہو جائے گا. تو آپ لوگ ضرور چینل جوائن کر لیں ہمارا واٹس ایپ. آئیے اگلے گیسٹ SS کو میں ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, میرا سوال یہ ہے کہ مطلب ایک سچویشن ارائز ہوا ہمارے لائف میں. میں اور ہسبینڈ گاؤں میں, میں ٹیچر ہوں, ورک کر رہی تھی کالج میں, اور میرا بھائی, ہم نا دونوں کو بھی باہر آؤ, مطلب وہ عمان میں کام کرتا ہے, اس کا اون بزنس ہے, چھوٹا بھائی, وہ ہم نے دونوں کو بھی بلایا کہ وہاں پہ آ کے وہاں پہ سیٹل ہو جاؤ بول کے. وہ اس وجہ سے اس کے اوپر بھروسہ کر کے میں میرے جاب کو ریزائن کی, اور ہم سوچے کہ وہیں پہ پرماننٹ سیٹل ہونے کا, دونوں بھی جا کے ساتھ میں بلکہ. لیکن وہاں پہ جانے کے بعد میں وہ تھوڑا پرابلم کریٹ ہوا. کیا, پردے کا اسپیشلی وہاں پہ بچوں کو پڑھانے کے لیے بتایا گیا مجھے, اور یہ بتایا گیا کہ بچوں کے پیرنٹس یعنی ان کے باپ, میل پیرنٹس سے آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑے گا. اس ٹائم میں تم نقاب نہیں کر سکتی ہو, نقاب کر کے انٹریکٹ کرنے کا ہے تو میں جاب نہیں دے سکتا ہوں بلکہ. اس وجہ سے میں ایگری نہیں ہوئی, اور ہمیں دونوں ایسے ہی واپس آنا پڑا. مجھے جاب بھی چھوڑنا پڑا, اور وہاں پہ آنے کے ٹائم میں وہ ایسا بولا کہ آپ جاب چھوڑے ہیں نا, اس کا جتنا آپ کا سیلری میں
बनता है, मैं देता हूँ महीने महीने का ऐसा बोल के, लेकिन मैं बोली नहीं चाहिए, पूरे महीने का नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ 3 महीने का दे बोल के बताई। और वो टाइम में वहाँ पे खर्चे के लिए वो थोड़ा अमाउंट भी दिया था हम लोगों को, और जो भी खर्चा था हमारा टिकट का, सब टिकट वीजा सब कुछ वही किया, और रिटर्न हम आना पड़ा। आने के बाद में जब मैं पूछी तो वो मैं जस्ट 3 मंथ्स का सैलरी मुझे दे बस बोल के बोली थी, क्योंकि वो टाइम में वो बोला जो अमाउंट दिया था ना वो मुझे वहां पे खर्चे के लिए, तुम्हें वो माफ करता हूँ, नहीं चाहिए वापस देने का बोल के बता के ऐसा भेजा। और आने के बाद में मैं जब पूछी मेरा 3 महीने का तो बोला था ना वो सैलरी चाहिए बोल के, और टाइम में बोला क्या मैं बहुत तुम्हारे पीछे खर्चा किया, और जो मैं ये दिया हूँ ना वो अमाउंट वो वापस दो बोल के अभी मांग रहा है, और रिश्ता भी तोड़ के बैठा है कि बात करने भी रेडी नहीं है। ये नंबर भी ब्लॉक करके रखा है, ईद को भी कॉल नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? वो क्या वो जो कर्जा बोल के दे के वहां पे बताया कि नहीं वापस करने का नहीं चाहिए, मैं माफ करता हूँ बोल के अभी वापस मांग रहा है। और मेरा भी जॉब गया, और मेरे शोहर ऑटो चलाते हैं, हमें जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम में लाइफ लीड कर रहे हैं। अभी जल्दी से जल्दी मुझे वो अमाउंट वापस दो बोल के मांग रहा है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? जी शेख, शेख आज में सवाल मैं समझा देता हूँ शेख शॉर्ट में आपको। सिस्टर का असल में कहना ये है कि इनके भाई हैं जो बाहर रहते हैं, उन्होंने कहा कि आप जो है यहाँ आकर के सेटल हो जाओ और यहाँ पर जॉब पर लग जाओ। तो इन्होंने बात मान करके, यहाँ पर ऑलरेडी वो पढ़ा रहे थे तो इन्हें यहाँ से रिज़ाइन दे करके वो बाहर गए। वहाँ जाने का पूरा खर्चा और सारी चीज़ें उसने संभाला, और वहाँ जाने के बाद उनसे कहा गया कि आपको जो है नकाब हटा करके पढ़ाना पड़ेगा, और पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्शंस करने पड़ेंगे बच्चों के, उसमें मेल पेरेंट्स भी होंगे, तो आप जो है पर्दा नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो हम आपको जॉब नहीं दे सकते। तो फिर वहाँ से वो जॉब उन्होंने वहाँ से भी रिज़ाइन किया, फिर वो वापस यहाँ पर आए। आने से पहले वहाँ पर उन्होंने बात की थी कि 3 महीने की जो सैलरी है वो मुझे दे देना, और वो राज़ी भी हुए थे। अब यहाँ आने के बाद जब उन्होंने मुतालबा किया तो वो कहने लगे कि नहीं, एक तो मैंने इतना पैसा तुम्हारे पीछे खर्च किया है, ऑलरेडी जो पहले मैंने खर्च किया है वो 3 महीने का तो आप छोड़ो, जो खर्च किया है वो भी मुझे वापस करो। और इस वजह से फिर उन्होंने बातचीत बंद कर दी है। सिस्टर का कहना ये है कि हमारे पास कुछ है नहीं खर्च अखराजात के लिए, तो कैसे हम लोग करेंगे, क्या करना चाहिए? आपके देखिए, आपसे उन्होंने एक गलत काम करवाना चाहा, खिलाफे शरीयत एक काम करवाना चाहा, और आपने बहुत अच्छा किया कि मना कर दिया। अगर वो आपको वहां ले गए थे और जायज काम आपसे करवाते, उसके बाद आप चले आते, तो हम कहते कि आपने ज्यादती किया, उन्होंने इतना सारा खर्चा किया और आपने उनका नुकसान करवा दिया, अब आप उसको भरिए। लेकिन वहां पे ले जाकर के वो आपसे एक नाजायज और हराम काम करवाना चाहते थे, जो कि करना जायज नहीं था, और आपने मना कर दिया, बहुत अच्छा किया। अब ऐसी सूरत में उन्होंने जो भी खर्चा किया है उसमें से उसकी भरपाई या जुर्माना या पेनाल्टी, फाइन, जो भी कहें, आपको कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपने शरीयत के एक हुक्म की तामील की है और आपने वो काम करने से मना कर दिया है। अब वो एक गलत काम कर रहे थे जिसकी वजह से उनका नुकसान हुआ, वो खुद उसको भरें। और आपने जितने दिन वहां पर काम किया है, जितने दिन भी, 2 महीना 3 महीना, वो आपकी तनख्वाह आपको मिलनी चाहिए। शरान इसका ये हुक्म है। जी जी मतलब जॉब नहीं की मैं, फर्स्ट में ही ऐसा बोलने के बाद में नहीं मैं करती नहीं बोल के वापस आई, और वहां पे मुझे कैश में खर्चे के लिए, हमने दोनों के लिए खर्चे के लिए अमाउंट दिया था, और वो टाइम में बताया कि आपके पास रहा तो रिटर्न करो, नहीं तो मैं माफ करूंगा बोल के। बाद में आने के टाइम में बोला कि वो माफ करता हूँ बोल के, और मैं थोड़ा उससे बात भी की तो बहुत ये करता है, सबको धोखा देता है, ऐसा सब करता है, बात है। उस वजह से अभी मांग रहा है। जितनी तफसीलात आपने बताई हैं, उन तफसीलात की रोशनी में जवाब यही है कि आपको कुछ भी नहीं देना है। लेकिन जाहिर है मैंने सामने वाले की बात नहीं सुनी है। जो तफसीलात आप बताई हैं उसकी रोशनी में अगर सवाल इतना ही है, सच्चाई इतनी ही है, तो जवाब यह है कि आपके ऊपर कुछ भी देना या रिटर्न करना ये वाजिब नहीं होता है शरअन। उन्होंने गलती किया है, उसकी भरपाई वो करेंगे, उसका नुकसान वो उठाएंगे, आपके ऊपर कुछ भी वाजिब नहीं है। और अगर आपने काम नहीं किया है
बगैर काम किए वापस आ गई हैं, तो जाहिर है फिर आपकी कोई तनख्वाह नहीं बनती है। जी नहीं, वो तनख्वाह मतलब मैं यहाँ पे जॉब छोड़ी थी ना, उसके लिए देता हूँ बोल के ऐसा बात किया था। वो अगर उन्होंने वो कहा था, प्रॉब्लम अगर उन्होंने कहा है कि देता हूं, तो फिर देना चाहिए उनको। जी उल्टा मांग रहा है भाई, खर्च वो तो दूर की बात देने की, भाई जो आपको समझ में आया आपकी जवाब से खर्चा सर, दिया आपकी हूँ आवाज कट वो रही है। पहले माफ बोल के अभी फिर मांग रहा है वापस, इस जी तरह का सिचुएशन। देखिए तो शेख, नहीं असल तो में इस मुझसे तरह के जो सवालात होते हैं ना, जी ये जी सवाल मुकम्मल तौर से आप किसी आखिरी नतीजे पर उसी वक्त पहुंच सकते हैं जब दोनों तरफ की आप बात सुने, दोनों तरफ मौजूद हो। हाँ, जी जी तरफेन मौजूद हों, क्योंकि कई दफा जो हुकूक के मामलात मसाइल होते हैं, साइल कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट मिस कर देता है सवाल में जिससे कि जवाब बिल्कुल बदल जाएगा। बदल तो जाए। ज्यादा बेहतर यह है कि दोनों आदमी सामने रहे। लेकिन फिर मैं एक बार कहूंगा कि आपने अब तक जितनी तफसीलात हमें बताई हैं, उसकी रोशनी में आपके ऊपर वाजिबुल अदा कुछ भी नहीं है। जी जी, जज़ाकल्लाह खैरन। बारकल्लाहु फिकुम, बहुत शुक्रिया सिसा। एहसान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, ये इस्तिखारा की दुआ सलाम फेरने से पहले पढ़ेंगे या बाद में? सलाम फेरने के बाद, जी 2 रकात नमाज कंप्लीट कर लेने के बाद, नमाज कंप्लीट कर लेने के बाद इस्तिखारे की दुआ पढ़ेंगे। सवाल था शेख, जैसे मान लीजिए मुझे परेशानी है उठने बैठने में, तो हम बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या हमें वही सवाब मिलेगा जो हम पहले कंटिन्यू करते थे? अगर जी आपको खड़े होने में, रुकू करने में, सजदा करने में, जो काम करने में भी मशक्कत हो रही है, मशक्कत का मतलब वो काम आप नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो आपके अंदर का जो खुशू खुजू है वो भी नहीं रह जाएगा। आपके पास उज़्र है तो आप बैठ करके या जिस तरह से भी आपके लिए मुमकिन है उस तरह आप नमाज पढ़ेंगे। और अगर उज़्र की बुनियाद पर आप बाज अरकान को उनकी असली हालत में नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपके अजर में कोई कमी नहीं होगी। आपको और थोड़ी सी तफसील में बताऊं, 2-3 लाइन इसमें, कि एक फर्ज नमाज होती है, एक नफली नमाज होती है। पहले नफली नमाज का बता देता हूं। नफली नमाज में आपको इख्तियार है, चाहे आप बीमार हैं या बीमार नहीं है, सेहतमंद है, कोई उज़्र है या नहीं है, नफली नमाज में आपको इख्तियार है। नफली नमाज आप चाहें तो खड़े होकर पढ़ें और चाहें तो बैठ करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उज़्र नहीं है, बगैर उज़्र के नफली नमाज आप बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो आपको निस्फ, आधा अजर मिलेगा, क्योंकि आप बैठ कर पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर उज़्र की बुनियाद पर नफली नमाज बैठ कर पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा अजर मिलेगा, क्योंकि आपके पास उज़्र है। ये तो नफली नमाज का मसला हुआ। फर्ज नमाज के अंदर खड़े होना ये रुकन है। फर्ज नमाज बगैर किसी उज़्र के बैठ के नहीं पढ़ सकते। अगर उज़्र है तो बैठ के पढ़ सकते हैं, और अगर उज़्र ना होने के बावजूद भी आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो फर्ज नमाज और नफली नमाज में फर्क है। अगर उज़्र है तो फर्ज नमाज बैठ के पढ़ सकते हैं, आपके अजर में इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं होगी। और अगर उज़्र नहीं है और बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज ही नहीं होगी, फर्ज नमाज अगर है तो। जी जी शुक्रिया सर। थोड़ा सा और पूछ लूं? नहीं, अगली स्ट्रीम में ले लीजिएगा भाई, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। आबिद खान, जल्दी से अपना सवाल कर लें। आबिद खान, जल्दी से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि मेरा व सवाल बरकातुहू। ये बोलिए। मेरा सवाल ये है शेख, हाँ बोलिए भाई। ठीक है। अज़ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर मतलब कोई टीचर है और वो अपनी मतलब पेमेंट बैंक में जमा करते हैं, मतलब क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे घर पे रखना मतलब सेफ नहीं है, जी तो वो अपनी पेमेंट वहाँ जमा रखते हैं, तो मतलब फिर वो ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा तो उसके ऊपर फिर सूद आता है, तो
क्या वहाँ पे रख सकते हैं, मतलब सेफ्टी के नजरिए से? देखिए, सेफ्टी के नजरिए से सिर्फ नहीं बल्कि मुल्क का जो कानून है उस नजरिए से भी अगर बड़ी रकम है तो आप उसको कैश की शक्ल में घर में नहीं रख सकते। बड़ी रकम अगर है तो, मुझे उसकी लिमिट नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा निज़ाम है कि आपको बैंक में ही रखना होगा। तो गोया कि बैंक में रखना आपकी मजबूरी है अगर बड़ा अमाउंट है तो। और जब वहाँ आप रखेंगे तो उसमें सूद की रकम आएगी, वो रकम वहाँ से आप निकाल लीजिए और निकालने के बाद उसको अपने ऊपर खर्च मत कीजिए उस रकम को जो सूद वाली रकम है, बल्कि उसको किसी गरीब मोहताज को दे दीजिए या किसी भी खैर के काम में आप उसको लगा दीजिए। जी तो मतलब करंट अकाउंट में ना रखकर जो अकाउंट होता है तो उसमें रख सकते हैं मतलब? आप नहीं, करंट अकाउंट में तो सूद नहीं आता है, सेविंग अकाउंट में सूद आता है। अगर करंट आप अकाउंट करंट हर अकाउंट, एक का खुलता भी नहीं है ना। हाँ, करंट अकाउंट हर आदमी का खुलेगा नहीं, उसके लिए बहुत सारी शर्तें होती हैं। आम आदमी का सेविंग अकाउंट खुलता है, तो अगर करंट अकाउंट खुल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, आपको वो सूद आएगा ही नहीं। जी नहीं, वो सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं मतलब करंट तो में सेविंग अकाउंट में सूद आएगा। मैंने बता दिया आपको कि सूद ले लीजिए कहीं पर, उसको किसी मोहताज को, किसी गरीब को या किसी भी अच्छे काम में आप उसको लगा दीजिए, सवाब की नीयत से नहीं, उस खबीस माल से छुटकारा हासिल करने की नीयत से। जी और एक ये बिटकॉइन के बारे में सवाल था कि मतलब उसका जो बिटकॉइन की जो मौजूदा शक्ल है, जो मौजूदा शक्ल में बिटकॉइन अभी जहां तक पहुंची है, उस शक्ल में हमारी शरीयत उसको करेंसी तस्लीम नहीं करती है, लिहाजा उसमें लेन देन करना, तिजारत करना ये जायज़ नहीं है। आगे हो सकता है उसकी शक्ल बदल जाए और सिचुएशन बदल जाए तो वहां पर हुक्म बदल जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी जहां तक बिटकॉइन पहुंचा है उसको शरई करेंसी की हैसियत हासिल नहीं है। जी ठीक है जी। एक और सवाल नहीं, अगली स्ट्रीम में कर लीजिएगा, बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट स्ट्रीम में कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन बारकल्लाहु फिकुम। बहुत शुक्रिया शेख मोहतरम वक्त देने के लिए, अल्लाह आपको ज़ाहिर खैर दे। इंशाअल्लाह अगली स्ट्रीम में मुलाकात होगी कल की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जुड़े रहे हैं अपने सवालात की। उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ीबख्श जवाबात मिले होंगे। जैसे कि मैं आपको बारहा कह रहा हूँ कि आप हमारा जो दीनी QA का व्हाट्सअप लिंक है उसके ज़रिए से आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक कमेंट में है, हमने पिन भी कर दिया है, उस यानी शो भी कर रहे हैं यहाँ पर उस लिंक को, तो आप उस लिंक से ज़रूर ज्वाइन करके हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हमारी लिंक्स और दीनी QA के जो शॉर्ट क्लिप्स है वो आपको मिलते रहें। और इंशाल्लाह आगे चल करके ये प्रोग्राम जो हम लोग i+ TV पर करते हैं उसको i+ दीनी QA पर हम लोग शिफ्ट कर देंगे, तो आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। i+ TV पर अल्हम्दुलिल्लाह 140 से ज़्यादा उलमा इकराम के प्रोग्राम्स, 16,000 से ज़्यादा दीनी वीडियोस, हर हफ्ते 35 से ज़्यादा इल्मी और दावती लाइव स्ट्रीम्स, उर्दू, इंग्लिश और बांग्ला जुबानों में काम। i+ TV मोबाइल ऐप, स्मार्ट टीवी ऐप और i+ रेडियो पर 24 घंटे लाइव प्रोग्राम्स, 40 से ज्यादा सोशल मीडिया ऐप्स पर डेली वीडियो अपलोड, 13 यूट्यूब चैनल्स, अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बेकार इल्म वाले उलमा, इस्लाम की सही तालीमात लोगों तक पहुंचाना और दीन की दिफा। इस काम को आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सपोर्ट i+ TV। डोनेशन देने के लिए 9588888826 पर कॉल करें।